દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા, ભાણવડ તથા સલાયા મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં પકડાયેલ અલગ અલગ બ્રાન્ડની ઇંગ્લિશ દારૂની બોટલો કુલ 1771, કુલ રૂપિયા 6,19,540નો મુદ્દામાલ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો। माननीय पुलिस महानिरीक्षक श्री अशोक कुमार यादव साहेब श्री तथा माननीय पुलिस अधीक्षक धनतेश पांडे साहेब श्रीनी सूचना અને માર્ગદર્શન મુજબ આજ રોજ ખંભાળિયા જિલ્લા સેવા સદન પાછળ આવેલ ખુલ્લા મેદાનમાં સબ ડીવી મેજી સાહેબ શ્રી ખંભાળિયા ધમભાગ તથા પોલીસ अधिकारी श्री साहेब श्री डॉक्टर हार्दिक प्रजापति साहेब श्री खंभाड़िया धवभाग तथा नशाबंदी अधिकारी श्री सहदेव सिंह वाड़ा साहेब खंभाड़िया धवभाग तथा खंभाड़िया पुलिस स्टेशन ना पुलिस इंस्पेक्टर बीजे सरवैया तथा भाणवड पुलिस स्टेशन पुलिस सब इंस्पेक्टर MR सवसेटा तथा सलाया मरीन पुलिस स्टेशन पुलिस सब इंस्पेक्टर VN सिंगरखियानाओ द्वारा देवभूमि द्वारका जिल्ला में नीचे जणावेल पुलिस स्टेशन में छेल्ले 1 वर्ष में पकड़ाયેલ भारतीय बनावटना दवदेशी दारूनी अलग अलग ब्रांडनी बोटलो चपलानो नाश करवामां आवेल छे। रिपोर्टर घनश्याम सिंह वादेर, देवभूमि द्वारका।